أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation. Jamaki anamusulu khanafu takhali kontombi. Tending aldoho aldinga alikum tajoho Mustafa Sawane. Bari ni ala muslimi ala tiginin tayala. Contrôle la femme majigo be contrôle mento. Alla lon kon bental jang ko hanyo ko matilin hanyo wanda lo silo kan silo memo siratal mustaqim siloti. Alla sunkar wudum aba kanje kodi. Ala munna sunkar siala, ala munna baturu mutala, ala mukuto sonya kelanya, ala muteben kamera dunan na bungol konon na habi do konon da mal tema. Ala mun jarbila ni hon kanola. Bental jang ko hanyo ko matilin hanyo wanda lo silo kan. Silo memo siratal mustaqim silota me fono na lon nalko. Ni alhaji godol be ni hon nabi ni wala munna ustadi bati alhaji bafo de jabi depuis Marseille fo ninke nata wala khada leti wala khada kende ba ha safero man lekenu safero no nahi la tambi sitolu kono sitolu siata wala alhamdulillah fo ninke hakilima balemu be manke safero karanati be manke akotolo nati wala hake ajanan na ana audio ti nye audio men nim bata transformer khabula di sago to ten ahara wulol ma ala ko be xam profiter kuma kayinna anata soro kan kurma jola soro men to hlata kurma jola ni wala mo suratu ankabutiti kurma jo ala halon kurma jola bungo amam bambam woto anata kuma muso nin kelu la kulu kan anata kuma na société fanga kan anata kuma muso la ko kan muso kendo ni bungo tuta muso kendo bulu anen ni bungo tuta muso kurungo bulu o difference wala bo melale albata non mo hobe ku fuci to fana ni haku kendo mota ise bambanga kanyadi akana ke ki ko me kuruma jola bungo ase bungo lo ni muso suta bungo muso kurungo tuta bungo kono kumba bandi tenon ku kennon tenon o setignale ni musu kendo fanan tuta bun kono kharamadinya ani be ku fusito sonia belato goleya belato awonata o takhama sedo doltin na saybolu annabiyo molu men haku kendo lu motay haku kendo lu tahma ari itamita ko dol to difficulté baluto bar ni lo nyaabe benni ji woyo mi samba ameke ki ko me kuruma jola bungo fonyo fuchi nata atembe dori ne baratente bambandi nim fonyo nata se tahati woto wala hake ngallo nyato ben ikata keti ikata musuti wala hadayin ustadi bafu de la wala hadayin nga kanne ngayin name munafan danne mu abim munafan nale fanan ni alhala ni nga duwayin si maya nga duwayin jata kende ala fonninke abaka taka safer kanto vocalimato alay bafu de ko barka be duwali si maya be duwali jata kende ala balni na ustadi bulala lay bafu de ala hala me han wala hadayin bandula inshallah ne musolo muti isi ilo nyato be ninki le muti isi ilo nyato be ninte kesoto ise keso fanam mota bafu na ustadi bay ni wala malay bafu de ti ko bismillah hafalto en ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alme wala hada kuta hanna batul muta hanna sunkar sia assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mustafa Sawane. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته misilme jama mil binne mela bi mbal kontonna misilmiyani mbarinya ani na hakilnya kontrola kontro min famajigo ba koto kontro min hormoni bunya ba koto hanabi ikunga khatiratu min safe khatiratu nyin menotula man afasari misilmoliye katugu lonna siyaman ne beje mil khatiratu in karang e kha koto fahamu e kha lon kuma ko be jamin viserin bari awa adama di nyafana muy netti altala aha lon dindin karfa doluma dolu fana beje amam fin karfa ulma donc kuma kan yin nanu sefetale
hamokolu nafa hamokolu bulasila nyuma kan awa meno tula nunga awa kuma sufa yin sefe meno tula man afasari mogoliye mogo miluman karan fui fanansi akotolo nyamina na khatira to yin abi kumala na société siginya dole fanamma kumilu na bi tambilan na société kono kumilu na société be burla kan khatira to yin be kumarin golama khatira to yin a titre mumunti nkonko baytun tatahakkamu fihi almar'atu awha albuyut wa awhanu min bayti alankabut nko bungo bun na khatra musiyan dantirimo muso min batayanda wala bi dominer la bungo kono wala bi bungo diriger la awanga lonko bungo wo mu bunneti bungo min mu bun fe yarmoti bungo min mu bun la xam furi moti bungo wo tellement kabe la xam furi ala la xam fu fananga siya kurumajo la jaluti be halon kurumajo jalo bunneti bungo min be fe yarin bunneti bungo min firanti bungo min na ba halni ha fi da fonyolale asitaha donc bungo min fananga fe hasia kurumajo jaloti bungo le moti awa bungo min awa nin awa sabatunti bungo min kono bungo min nun tranquillité nta kono kuma kaw yin ngai fomun na sina kuma kaw yin fasari insha Allah bal kuma kaw yin ngam basé alquran ayulema min keta mansufun la daluti ala taala kunye suratul ankabut kono aku مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون على تعالى جان أخم مخول مثال يغيا مخملو يخفلك فو ألما أكو كم مخملو خا أوا بيسينيو خو دو نيني فانين c'est-à-dire khajalan do nyinin khajalan muta kebe jalan min batula min manke ala talati e khakan ala tala min batula c'est-à-dire itul bata de marla nyinin ifanye itul bata marigo do nyine ifanye marigo min manke ala talati akukul misalo be turine kamathalil ankabut ki kume kurumajo ittakhazat baytan kurumajo minga anyakhala kurumajo minga awa bungo toben anata munfo lawukan akuku wa inna awhana albuyuti labaytul ankabut law kanu ya'lamun akuku bungo fanan beto bungo min bun femati bungo min hafe bungo min te sabatirin akuku kurumajo jalolemu bari na khatra nyulusi mira kanne ya wolon puisque mo minga jalango ta jalango ke amarigoti kule bati nafala kule bi khairu sabulama kule bi tano bailama wo marigo be turinne ikume mo min ka kurumajo ikume nim kurumajo khabungo toben kurumajo la bungo afana be bungo toben namunna fasi tuje asi sabati wala nun sanji na ta sanji me sama nin tilo bota tilo fana me ajani bari kurma jula bon be halo na hatra kurma jula bon e bantu tole be halo nun sanji na ta sanji sa sina be halo nin tilo bota tilo se awa agusi donc awa altalaha jalam batulalu misali nyoko ya wulela puisque il jalam yimmi na fa fuila ame khaira la sabuye ma ame tanafana mbayima donc o fana betourne ko kurma jomi ngabungo toben abe bungo min kolla bungo me akisi gandoma ame akisi sumayani sange fanama Allah tamum fosine ko bungo fana beto bungo min mo bun fe arengoti bungo min ti sabatirin bungo min ngakurum bungo beti kurma jo jalolemo puisque hali hafi dala asitara hali hajeleta ikhala masibui hal ni hibulu leta isino abiboleje law kanu ya'lamu na khatara mukhul selo jang
na khatirato yin abesigirin ayo ineka ala bazi mu ayo ineti ayo yin manna yinti gansanna ayo yin hikmatu dula bi ayo yin kono nsina hikmatu min nyasifa nyokonye na khatiratu yin kono bari suratul ankabut meno tambila jang manda ma suratul ankabut la ngalong sura yin afanan ba alqur'anu le kono sura min do jigita kila ma sallallahu alaihi wasallam tumomina abi makka sura yin be kumala mumma sura yin munna fo yin tolata kuruma jola ku kuruma jola sura munna atolata kuruma jola ba ni ha sura yin karan khata damutu hala bon ise kuruma jo to hoje kunya kiline aya min na ayo min karante kuruma jo to hobe non drone munna sinen sura yin tolata kuruma jola awa hikmatu min bo kono mbina lo wala fola sura yin tolata kuruma jola le khajita mo holula ko awa ibe kuwondinto kate sabati ko kan nin khaira lemo sabati ko kan nin muslimi yalemo sabati ko kan nin tonyalemo ni sabati ta kan fanan sabari fanan ku fanan ma ibe ko min sotola ku nyauto akita albalakoti akita fitinati akita yarankatati akita mohol la pression ti akita mohol la kumakumoti kan sabati lale ila kunya uka be halon kurma jo jalo finne manti sabatiri donc ayo yin na ta hakitanna kuma hobe ku wondin kan kan sabatila sura yin fanan abi kumarin mun fanan ma abi kumarin fitino le fanan ma puisque nous ngala saha sura damu to fon mbe fitina kumo jelelege mbe la jarabi kumo jelelege mbe kugule wala dron jele sura in kono ala taala na miyom molu akhana miyom mol la tarikhu lu nya sifanye sura in kono na miyom molu miluha awa kugule won soto ibe ku komba minto kugule won be soto bari woman ibo ila silo kan ibe silo min kan min keta dino siloti donc yimbata gitanna koko awa sura yin atolata ankabut la munna puisque awa mo kan nebe kufuito ka sabati akan ninto nyalemo ikana maham ikana fe ikana maham ikume ankabutu kuruma ju jalo ikana keko c'est-à-dire fonyo na ta dron asitoro sangi na ta dron asitoro c'est-à-dire kufu na ta asitoro donc mo kan ne ka sabati wokan abi mun fanan gitarin na fanan aba gitarin na kunna miyon molu wulle kita mo holti mil khatoro duni toro mi sembu khabu alquran ayo sura yin fon adam tatamimma altala kuku bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wala yuftanun ako ko ahasiba an-nasu mo holo khani mirale ba an yutraku kum holi si jele khi tuje an yaqulu ibe fola mo holi amanna ntulu mislimo le munti ntulu mu'mino le ti ndulla mu'mini ya sabati tale ibe fola mo holi wa hum la yuftanuna bari jang alat imam mele jarabi fana c'est-à-dire mo kana mira kuite be limaniya min fori isundu meto ubi iba fola mo holi kite mu limana mo holeti ibo kan iman kugolen soto ala sila jarabi kugolen o minna ayo binal wala fola puisque si amam bige iba folante mu'mino lati bari satara abi dale to nin ala taala ha jarabo dole kan nin ala taala ha kugolen o dole kan ila limane anti sabatiri isi boko to donc ayo ni sura yin adam tata aya fulanyo ko fitna kumo le bige la yuftanun ala taala ko emele jarabi la jarabiro yin fitino le mu albala le mu pression le mu kuma le mu fakhu le mu kugulo mo bebe fitino yin kolla anata ayo nyato fanan akunye fanan wala qad fatanna alladhina min qablihim
ala taala ko kunna tale mo le jarabi mo mil tumbe mo nyulu nyato janni bina la mo mil folonata no le jarabi le fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin aku ko ala taala le kita mansati mansu min ngalo mo milu le jarabi tabari isabatita ila tonyaw kan ira kuma kan min fo isabatito kan eto ko kontul mulimanial mo holleti isabatito kan ala taala la jarabu kola imam boji akuko wala ya'lamanna al-kadhibin ala taala xam holle fanan lo milki tafanya folati milku kontul be mumino yala to kontul be muslimi yala to bar ku gona mo cité ma nyaminna e ka kan changer e ribo ato ku kalta la khul fanan lonne donc nin tata nyato don din insa lonko adama diwo e ka kan ne hi ne kele e ka kan ne pression wo pression asigite ma e ka o combattre nin ku jahulem atala kunya ayo do kono aya lulu nyogo woro nyogo sura kinwen kono akuko wa man jahada fa innama yushahidu li nafsihi inna allaha la ghaniyun 'anil 'alamin akuko mo wondin ka ifanne kele e ka jahadu ke ifanne kele akukurul kele kuiba kele ifanne ye inta kele mo ye iba kele ifanne ye ika kuwondin ke nun khaira kulemu inta kele mo ye ba kele ifanne inna allaha la ghaniyun 'anil 'alamin ala taala akita mansalati mansu min khajunte ala jondin wolma mbe kuwondin kela ala taala hajin talawo mba kele mfanne donc ninga non lom ngakanne nga sabati ninga non lom ngakanne nga tu no sura in kono tugum nsi hakili do fanan sotole sura in kono kumin nimmo ibe to nyakan nimmo ibe khairu kan isi pression sotole khafatam mo la mo mil mu itifam mo fam mo holti asike wulba hoti asike kototi asike dohoti asike le dimbayati asike le keti asike mogoti mo min na sutila wul se pression sigile kan kibe kumin to tem bointo ubi nsi fanan faham le sura in kolla altala kunye dulado akuku wasayna al insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun altala kukunga adama diwo nga ayamar le khalali kwa hakunyu make awulba fulula akanyuma yema ababa wole dépenser tala dipa dindi khalwa la charge be koto ana fanan wo fanan hinno na la kinikino tutama ha protéger wo fanan kola donc ifanan ngakande ni megente sisi tadula duma ifa hinne mo fulu ñu le hakunyuma keye badana tamulla non sine wa in jahadaka nimmo fulu ñu takati forcer li tushrika bi ma laysa laka bihi ilm ki khafula kafunti ala talama kula iman kumilon fala tutihuma ikana nyulu kuma kan wala batu ikana son few akoko ilayya marji'ukum albibi sajilan tartala lima fa unabbi'ukum ngana alla lonsinen bima finna kuntum ta'maluna tumbimin kila dunya imma donc imbata gitanna kumu ho ikete nyawo nyang iwulubahu isino le ibola khairu silo kan ibe kuduto min mu khairoti ite fon la kisho be kuminto iwuluba ko sino le pression sigile makira bato ibe kuduto min mu khairoti ikotol ni dohol ni la dimbayal ni la mus ikelu wal sino le pression sigile makira bato bar adama dinwa kan neexi mira ibe kuwondin to xi hakkilu la taxama nyin ko nyin khairu la mu intinte ko nyin khairu la mu intinte nun bari wolun bonso biye ni hawlon ira kan neex sabati ira kan ne sabati kana boje few ira kan ne sabati kana boje ako nimu keta puisque la tala telgalon mbe kumin kela an telgalon be sajila telefona ma abin sala la ku fanana ngakam min kela donc jam fanan bata jitanna ku mo ibarimo ina hakilimo ifa hakilimo ila musu ila ke I kafunyo wulu tuma dosina isi pression sigilema ba iha long altimo sabula kuibi kuminto ya boato isatra khaira kula moti ala kuisi la filinya minna donc iha kanne yil tunonku sura yin
nimman tata nyato nsi aya do fanan taraje ayo min fanan min si hakilo dimma ako altala ko wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idha udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أكو كمغول فنم بمغولتو مغملو إسافو إدالا نتلبت تغنديا ألما بريتما من فإذا أوذي في الله نينغول كوغول ودو سطو على سيلوين كونو على كوين تو pression sigite ma mohol lote ko ala kuinna ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah mohol be jarabo min lale kam mohol be kugolo min sigile ma mohol be toro min lale kam mohol pression min sigile ma e si wo kala sinen e ho compare ko be tourner ki ko me ala tala fon le jahankatu altala la jahankatu wadimi mo meno sporter la donc il fana e ba fol ko yinga libe mi kumin dalan kante meno sporter la isa trebe kuminto e si boto ala tala ko wala ija nasru min rabbika ninde maru tata fatan imari gola sinen khana altulma la yaqulun safo inna kunna ma'akum kubara alimbelatum ko into awalaysa allah bi'alama bima fi suduril alamin kubbe ala taala le man lon soto ba fimma fimu min bi adama di wol sundu me kono yimbara mbata gitan na kumo dulu biji wala fay man bambang isa fo le kontul be mimini yato ntul be muslimi yato bar nin ku golo mo cité madron isi bo kuto isi ko dabla ayo yimfana be wala gitarinna sura yin kono la nin tata nyato dun din salon fanan kumo ho ibe ku woninto ife moko inu moko min nasutu ikana mira ko mi ube mu yolati ubenti yoti ul dolu fon begi iti fon jaxule multi imalon wo misalo minto altala ko jamina sura in kono ati sura kilimo akura ko la nem yomol la kulu nyasi fala nem yomomilu repression sigema sina nuha unala mogolu tambita minto sina ibrahima ufana nata mogol tambita minto hangana sina lutuma awa ulbila histoire nyasifa tumo min nasine atala akuku walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra akuku tuma minna melekul nata sina ibrahima ma inata dala futti di ama foku to kwala tala ku kase ahazige dimba nyilula milketa ismail tirake ibrahim ishaq tirake yaqubati alata melekul naruma ikhadala futti khaira kula qalu melekul khafwaye inna muhliku ahla hadhihi alqarya akuku satini akuku nyimi sati mogolu mbina ali halagilale inna ahlaha kanu kadhalimin kuji sati mogolu keta fanto nyegelalati bari sinna ibrahima akunto filita abari wala kula min keta atata u adoho dimoti wolfana mun nabiyon molati sinna lut ahamun fo akuko khala inna fiha lutan akuko ha lut bigede alkanibi halagi lut bige mu'mino lamati mo'nyuma lamati qalu malakul kay nahnu a'lamu biman fiha e ko kuntu lo xammo ntulo xallon sotole mo hollakum mo gomil bege halima ankete wala lutu min bege wonya num misil mo mil bege mu'mino be ntulo xol be lo halima ankete lanunajiyannahu wa ahlahu kunsi lutu nin ala mo holun si be la kisi illa mura'atahu fu ala dimbaya kanat min al-ghabirin aketa mo holleti mo gomil be tula yahankatu to mo gomil ko be tulato donc jang lutu anala namiyo moya anin ala khaira mugholi kilo ghairoma ala dimbaya manke mu'minoti ala dimbaya keta mugholati min la tajahul kan donc ala dimbaya keta mugholati mu'min halagita donc nyimbe mun gitarinna nyimba gitarinna ku sura nyin ana tel khajitan na ku adama dimo ku ira kan sabati lele ni be ku gole kono na hatra khairu lemu kan ya sabati mo holla pression kana ki ha boku to ko dabla nin khaira lemu
mogo ñin fane halon fanan kui bari o yimbe manke iñiwoti ina ibaba ikoto itata idogo ñin dolu beji e manke iñiwoti ñili si jila khairu to hakata hila boato donc ñin fanan mogo hakane hiyilutu non fanan ku o fanan si o fanan fahamu ayo yin kolla si o fanan fahamu sura yin kono mbina la mun fanan fahamu la tugum ku mogo ife mogo ila dimba ya wike wul dolu wul muy jaxuleti bari fiixi hakkilo la taxama isina o fanan fahamu donc ñinne la ala taala xa sura yin toxla ku suratul ankabut mogo xa kan sabati la kilin afula ñoxo sura yin fanan abi kumin gitarin abi fitino nun albala konu abi wulle gitarin awa nsina kuma fanan ñin koma hakkili min dolu fanan sino sotola yinto bari nsina u fahamu na khatirato ina kono donc khatirato titre ngamun fonko baytun tatahakkamu fihi almar'atu aw hal buyuti wa awhanu min bayti al-ankabut bungo bum musiyan darin wala be komandi la bungo kono ngalon ko bungo mu bunneti bungo min te sabatiri bum fe yarin wala moti bungo wo fanan khafe khasiya kurumajo jaloti kuma yinga infomuna nsina wunya sifa nko hina martadat almar'atu aljahawiyatu albanatil nko tuma min na jahanga musu khapantalon dungo damuta c'est-à-dire jahanga musu khilo ke plasila ba ngalong pantalon ke sadu musu sadu bari ntulla société kono pantalon dungo ngawke kellela masituti nin muso ka pantalon dum nsafole ko ko ingena min kete ko imanyi hal na khatra muso si pantalon dum ne bari munna wo fota puisque toute la société kotoma kelle se kurto dum muso lu si taxafi le cité donc beni la namunemu hal na khatra kurti dungo amang haramu ya musoma bani tata hijola musolu se kurto le dum donc kule mu kuminti haramu yare bari façon ne baje min man haramu milbe haramu riko min se muso ngaibu lenkene maya wonya wole hake ne kebalo hisho wala e khafo ku muso me adu itata numbilente folo tonu itata lubira woma keba kendulu ni ha edi muso lubi la musolo ni ha pantalon dum ha nambaru le moti ubata ke grimba bati voilà amam fokabi haramu ne bari itul khala wuli kunnema awa ntul fanan na société na tradition kono la kuruto kelle tamu takhafi musul le tamu awa anko yanko hina martadatil mar'atul jahawiyya al banatil tumaminna jahanga musu ha pantalon dum wanabat fil bayti manaba zawjiha kafa'il anati lo sinen ke lo dula ke place ke rakamin kela akukuno ntelebo kela bari jang nte kumari muso be la made musu hakilima mankuma o majang musu alamu mankuma o majang muso min abi togon diarin mankuma ma puisque musu doli be je wolo hakilo khasiale keti wolo kusan kula tamo la khasiya keluti mankuma muso wolma mbi kumari muso lema muso miliyan data na kuma kan yimbe bazirin muso wolma wa ta'assadat alayhi muso yin atoki lo ke plasi amanda womadi akhi lo ke karato abagata kema ayanda tama depuis obe keta munna tana o conséquences ammatil balwa albala jinsinta albala fumata وإنما اضطرته إلى أن يشد الآذرة تمومن مسوخ على كي بوسي أبتنا خيلو كي بلاسي أبتنا خياندا كيما أبي بريسيون بيسك لكي كان أماندا ومادي أخي كي بوسي سننكا وكو كي فنانغا تخفي سيتي c'est-à-dire كي خطو أتبلاسي لا ليسد مسد المفعول به أتخنا تو مسو لودو لا سنن c'est-à-dire atebata ke la place ita atebata kuruto dum atebata la ke ta roula te place hatta fe siti ala kela
nko to keta munna to ko masinen sadatil fawda pagay le nata bula fuayila pagay bulata société kono وقد نبأنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال نم يومبا كيسون نيموبا ما أخن نلون ولا ثم منا خافو لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة أكوكو مغدولو مي كيسو سوتو إمي جنيو سوتو إمي نياتو تاكو سوتو مغميلو خا مسو لو إنيالا خا مسو كي إلا jiditi e me ku fuike fu ya ta musu nyuluma nyulle bi e commande la nyulle bi awakul la tamala kuma yin fanan na fo ama fo ko mogolunteje musulu kamili gide e hanya ta hosto musulu tu communauté li ketale tartalaje barni ha konti amansia kiso min fanan mu aman fo ko duniya jin kiso le dromu la akhira kiso fanan u fanan bilato donc kuma kawai kila kan fo kuma kawai akan bange wala sabula nko tugun wa mimma yanda lahu aljabin nko kumin fanan nasimuho maliya simuho jigo fara han khattaru bo isfundama anna ba'da ar-rijal almutanaffidhina nko ke dolu ke milmu ke influenti na société kono soru yulubata kesinen li tama'in fi amwalin nisa'i munna puisque ebe nugula me yari musul la nafuluma aw li ghayatin ma fi nufusihim ou bien awa ou bien natadobe esondo me kono nyulul wata kesinen rahna isharatihinna wa taw'a bananihinna nyuluna ta tu musu nyuli saguto ni kha ibulolo jam min kwal taja ali esitaka nonne ni kuku na jannal khana jam ni kuku yele isi yele ni kuku jige al siji siji wa yamiluna haythu yamilna ke nyulu sinen ni musolu baskile ta côté min nyulu fanan sinen ha baskile no ni musolu nata gauche et sena gauche ni musolu nata droite et sena droite kafirimu fanan keta dron fa zahara al fasadu fil bayti wal mujtama fitino nun jirimbo nin tinyaro wona ta siaya sinen bungol kono foyer kono amandam foyer kono masine a société kono bi mutasine donc tiemilu ba ibi nuhula me yar musul lana fuluma ou bien hammedo be la musul la kuto e hila musul nyul sabuto sine ne kuko aliyele khayele ne kuko aljigi khajigi ou bien ni musul nata gauche fananga na gauche ni nata droite hana droite fi ko ketto fitino bulata bungol kono foyer kono fitino bulata communauté kono nko sinen nko yusawwiru lana Allah subhanahu wa ta'ala albayt allazi tuhayminu alayhi almar'atu albaqiya ala ta'ala akhabuo misali nyoya lenye akhabuo nyi akhabuo awa nyasifa lenye bummi musuyandaringo be dominer la bon min kono c'est-à-dire musiyan daringo la seriyo bi taxama la bon min kono ala taala ha bon wala ko nyasi fale nya ha photo le ha photo gitanna fayasifuhu bil wahini al wahi anata bon yim ma han kutu sinen ko bon yim bunneti bon min mu bun femati bon min mu bun kurwati bon min sabatonti bon min kono ako ko mathalul ladina ittakhazu min dunillahi awliya كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ayoyin ninga fasari dol safo kope ayoyin liyen jumambe ayoyin nin itila kumo tema bari fuhi hakkilo la dwa kono isena lo liyen min binna kumo yin ayo tema ala ta'ala ko kuma salul ladina takhazu min dunillahi awliya muhammilu khamari gido choisi e fanyen marigo min manke ala ta'ala ti khajala wol ta khulike marigo ti ko se nafa ase toro boy kan akoko misalo bi tourne kama salil ankabuti giko me kuruma jo takhazat baytan kuruma jo muso ama fo de kuruma jo ke akoko kuruma jo muso takhazat baytan min habu tobe atoko bu tobe sinen ase tu bu minna fo ase kisi tiloma ase kisi sangema ase kisi sumayama ala taala ko
ko wa inna awhana albuyuti la baytul ankabut ko bungo be fana mumbe bun fe marmoti ko kurumaju jalule mo law kanu ya'lamun ni hatri balonni c'est-à-dire mo milha fulaka fo alama khajalan wolu ta ko jalan wolu si munafa ako ko la jalan wolu me nafa fuila puisque la jalan wolu fon e me fanne folo nafa janni khafu mo kuta nafa donc oui tourner ko kurumaju jalo fana ou mais kurumaju nafa fuila puisque ame akisi suma ya ma akisi awa sangi fana ma na hatra mogol si mire si hakilu la tama awa esi ulo ponjang nga kuma kaw yimi fo mbena lo wala fasal la tesine nko muso yandario wose bunwo min dominer wose bunwo min nasigi womu bunneti bunwo min mu bunti sabatonti bunwo min kono mbe wala nyasi fala jante nko waqad athbatat ad-dirasat al-ilmiyyah al-haditha nko science moderne étude scientifique moderne wo bata improver le puisque ayo injigiro mo holman ayo infahamu dolu ko ko bar ko al-qur'ano fanan ko ayo ko ankabutu khana fosine ittakhazat baytan en tout cas mo dolu ma fahamu wutumo mo mil sikata al-qur'ano la nyuma ya kono ul sikata ayo into kafirulu bari étude scientifique moderne wona ta improver le sine ahamu prouver akoko anna bina al-buyuti والشبكات العنكبوتية في مجتمع العناكب من اختصاص الإناث. Science moderne ramon prouvé koko kurumaji jalo anin kurumaji nyaha kurumaji las communauté kono musul le salo kielu me bunolo musul le satobe kurumajo ebe kurumajo nyaha min be yelete anun kurumaji jalo ebe min be yelete kielu me atobe musul le satobe misdaqan li qawlihi ta'ala nko etidi nyina tele ala ta'ala la kuma kan to nyala di ala ta'ala ku jamminna kamathali al-ankabuti kikume kurumaji muso min ittakhazat baytan akhabu tobe ama fo takhaza baytan akule takhazat puisque muso lemu kurumajo muso min ngabu tobe donc yimbata jita ko kurumajo la bungo min bun kuroti min bun fe yarngoti ko muso le sa tobe keme atobe muso le sa tobe ako na ta fasinen ko amma zukur ko barkelu fayanhasiru wazifatuhum wala fonction mumunti kurumajo bungo kono ila communauté kono ila fonction abe définir munto fi amaliyati tazawuj enin kurumajo musulu sekafu khadimo soto wala fongo mumunti khana khadimo la musulu fateto abanta ila mission moleti din soto وفي نسج الخيوط المستخدمة في التنقلات فقط اسف انو فنان esi jalo ni min fanan to be ne bi déplacer la khabo jang khana jang esi jalo min to be wo fanan kiel si wo le fanan to be bar bungo ken musule si bungo to be kiel si jalo min to be wonya esi déplacer jalo min na be bole jang khata ja si jalo min fay wonya khata khani tama kiel si wo le dron to be donc nko jam fa baytul ankabuti baytun hashun nka wonko kurumaju jalo kurumaju nyaha bunne moti bungo mimu bun la hanfuri moti munna likawni saytarati wal haymanati fihi lil untha puisque domination anin sembo bungo kono musole tamu wali tughyani al khiyanati wal fitnati fihi munna fanan ngofo puisque jamfantiya anin fitino wala be dominirin bungo fanan kono munna ngakuma kan wofo nko fal untha puisque kurumajo muso takhdi ala zakari ba'da amaliyati tazawuj kurumajo muso tuma minna nin anun kurumajo ke kafuta dron abata sobi ko dimo bata la facilito abe munkela ase ke faale
c'est-à-dire abati profiter kela ke batati hajo jara a hajo jara kola a kasara la munna a kasara munna fago a fagale wataltahimuhu ameda ngu fana madi asike do mu fana nyin kuma ko nyin nte ma fo scientifique le ha approuvé étude scientifique wala ha approuvé xana doron xa alta la bangi mim foten xa bangi nyin xanyin sembe teya xanyin gita alta la bangi fo kumbina wukola fana mun nan ko jamfante ya nu fitino le be bungo kono ni muso kurata yin kela aka kefaga aka domu asina dingol soto na dingol soto dingol fana sinen wa yahumul abna'u ba'da dhalik bi qatliha hiya al-ukhra dingol fana se mun kesinen ul fana se wul khina yin faga ni ma faga ese mun ke aw tordiha min al-bayt isa baybu wala khalabo albata jamfaji muso akhi profiter kela hajo jaranu akhe fa khadumu adingo ulsinen akhamilu la boato ul fanan ke bayanu ul fanan munke ul fanan nga fanan fagale ou bien kha bay khala bobu la donc kuruma jo muso se bungo min lo bungo apetenne bungo sabaton tige bungo fitino nun jam fante ya le drombeje fitino bungo mu bunneti bungo min bun la han furumati nata mun fosine xamna kumo la ban nku wa kadhalika kullu baytin tatahakkamu fihi imra'atun takfuru al-ashira wal ihsan nka wa bitenne bungo bun na hatra musole be commande la bungo kono musole jena bungo sigi muso yinsine aketa musule tisinen takfuru al-ashira min se fisir waliya la taha akema akera nyuma ya min bekaye akera ku min bekaye ha suteni ateni na to obela hilo ke karato abike toro la janna abike imili la janna abe abata yanda kema kela kunyuma abata wo fisir waliya wukan nkawa watankhalibu ala zawjiha amanga na kudeta kya kela sine ba ke ngalon ko bungo ko kele si commande keji mais ni muso yandata ke ra kuyima mbika se nyina yimbelale asina kudeta kela sine ha ke bo a place atane sigi ke place sine c'est-à-dire a tele bi commande kela bungo la sine na ha min fo woli tamala na kuku nyinne bi tambila bungo ko la wala bi tambila ja dolu fana meda wuma aw tatrahuhu kharijan dolu fana meda wuma de esi kelu tala sinan khab ki bay khila bobu wala nka o bun sifawo womu bunneti fa baytun wahinun womu bunneti bumimu bun kurwati bumimu bulla kham furwati ka baytil ankabuti ikome kurumaju jalobe nyaminna la istiqrara fihi tranquillité ti bu kono puisque abe min kela keleten nun dingol fana megenda dingol fana ba sarala inela dingol fana be inkusi fala kelala nko tugun wa kullu mujtama'in nko société wo société fana maraddu amrihim ila nisa société nyulul ila ko be e me mutano fu khata musulu kan musu yandari wolu wulle be la tagamala wulle be commandila fa mujtama'un hashun wo mum société lati société la kham furu wala wuti société min sabatin tige wo société bi tourne ka mujtama il anakibi ikome kuruma jol la société wo société bi tulun wonyale munna tasuduhu al fawda pagay le bina la bulala société ko ni hala korosi société wo société musol le la commande bi taxmala ji société wo aljira sahatum pagay le drombi wa tuhayminu alayhi al balabil awa fitino le fanan drombe atodi inquiétude wala drombe ningirim bu fanan kono wa tatashabaku fihi al fitan fitino lu setu dunne bu kono sine c'est-à-dire ni bola fitina do kono janna isatra fitina do bina la janna société yi ni fitino be bola janna fitina do bina la janna fitino do bola janna fitino do janna c'est fitino lu setu nyoron kono la sine katashabuki khuyut al ankabut ki comme kuruma jo jalolu ni kuruma jo nya hala saha ya hala abidu ni nyoron tole abidu ni nyoron tele mais no abola nyoron to
tellement qu'il y avait dun yoronto au fitinol fana se dun yoronto société sufa o kono wonyale communauté sufa o kono wonyale donc wole na kuma kan woni nga basé alqur'ana ayo nyima puisque Allah taala to ko bungo be aw hanul buyuti kabaytul ankabut ko kuruma jo muso ga bungo min toben wala mu bun kuruma beti kuruma jo muso puisque asake faka asake dumu kuruma jo muso la bungo dingol fanansi yanda muso me sa bay donc wo mu bun kuruma leti na bonya ngo misalo taba nga gusi société ma nga gusi na société man tulu jahangol la bungo kono nyimu bungo kono beleti nyimu jahanga société beleti i khala saka muso be yandarin ke ma jamminna alhaji kono la saka société ou société fana muso be yandarin jamminna tulle la commande be tahmala ma fo muso hakili malde ma fo muso yumalu ko le muso kurungolu muso yandarin wolu société ou men sabati société ou men be ala mun ben sawabama ala mun di mala donc awa khatiratu yin nunga sefe arabu kanto donc fo ngana le kha fasari jahangoliye fon sa fahamu yaminna fon si hakilotu nganta hasi ngalon musulumu na hakil wolleti musulumu kafinyo holleti musulumu nkula mutanyo nkula tamanyo holleti bari wo make ko ntuluke le place ngam place tu ebulu kelo kanne hila kula tarme hila responsabilité le tarma e hilo elodula wo make kimi musu consulter wo make kimi musu mesila nyuma bule kono e hat soama e se sonnama bari ira kanne ila responsabilité irata musul fana nga kanne nga musul fana nga kanne e khayim fahamu ku ke lodula e man kanna la hiloji na manke ku tobe ngoleti mais xana hilo ke lodula fuise kulu nyaham mi nyoronto fuise ite se domination soto nyamina ira ke maltraité physiquement ou moralement a kuleti kumi manyi amanyi te amanyi la bon kono puisque bi la bon kono le tinyalo nya ibi bon sol le tinyalo nya ni altala mi dema ime kunna diasto ni altala mi dema ime sabatusto ni altala mi dema bon kono o mebe donc mbidan na janne khafo be yen ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh